Isa na naman po, pala sa kisumping, ano ba yung sisila? First five. First five ng yellow. Rap Kanya. Benjo Baile. Artizuela. Diego Bambalan. Kanya agad. DC2 points by Rap Kanya. Fernando binababa. Ang bola pinasakay. Fernando again. Salte po. PC 2 points kay Fernando. Diego Bambalan. Binababa ang bola ni Diego Bambalan. Pinasakay Benjo. Pinasakay kay Tropa. Pinasakay Rap Kanya. Nabitaw na bola. Pinasakay Diego tumira, wala, nakuha ni Artizuela. Perimeter J, wala, nakuha ni Benjo Baile. Benjo, isilang daw, pinasakay. Diego Aliop, wala. Wala na. Purple. Fox. Shot lang, bro. Fernando pinasakay. Hermanes Podi. Artizuela. Pinasakay Diego Bambalan, pinasakay Rap Kanya, side step po, pinasakay Diego Bambalan, pinasakay Artizuela ulit. Artizuela, 10 to shoot. 5 to shoot. Follow up by Benjo Baile. Ako na lang to. Shot na ka. Fernando sumagasa sa step up, tinutok ni Fernando sa kanya lahat. 2 points by Fernando. Artizuela, binababa ang bola ni Artizuela. Pinasa kay Benjo Baile. Fake pass. Artizuela for 3. Wala, nakuha ni Fernando. Akin to, pinasa kay Dwayne. Nabitawan ni Dwayne. Pinasa kay number 29. Kanya ulit. Wala, nakuha ni Artizuela. Pinasa kay Baile. Pinasa kay Kanya. Sa ilalim. Pinasa kay Baile. Ang laki mo. Easy 2 points by Benjo Baile. Ang laki mo. Fernando. Nagbababa ng bola si Fernando. Pinasakay. Kay Kuya number 29. Wala, nakuha ni Artizuela. Nabitawan ng bola na Kanya pa rin. Pinasakay Diego Bambalan. Uy, bunti ka na yun. Hermanes Podre. Wala. Nakuha ni number 29. Sa kanya. Traveling ka. Fernando. Oras natin last 7 minutes and 5 seconds. Diego Bambalan. Ang founder ng Cool Balls. Pinasakay. Alalim. Pinasakay. Hermanes nagbababa ng bola. Hermanes nagbababa ng bola. Sumagasa, nabitawan, pinasakay. Artizuela. Fernando. Pinasakay. Rami si Dubags. Diego Bambalan. Pinasakay. Baile. Nabitawan ng bola. Pinasakay Fernando pinasakay. Dwayne. Easy 2 points by the time. Hintayin ko na lang yun. Nilabas ni Diego. Pinasakay Artizuela. Easy lang si Artizuela. Crossover. Artizuela pinasa kay Kanya, speed. Kanya ulit sa ilalim, napalakas mo. Easy 2 points by Rap Kanya.
Fernando. Pinasa kay Hermanes. Alam na. Titira. Wala. Nakuha ni Dwayne. Pinasa kay Ram. Pinasa kay Fernando again. Si Fernando lumipad. Si Fernando. 2 points by Fernando. Pass break play by Diego Babalan. Wow! Ito nga umupo ba sa air si Diego? Talagang kondisyon. Ram, pinasa kay Dwayne. Easy lang. Pinasa kay Fernando, 10 to shoot. 5 to shoot. Rap kanya, pinasa kay Artizuela, libre si Diego. Parang tumatangay lang. 2 points by Diego. Change 5. Score natin, 13-12. Nabol agad. Favor of Purple Fox. Bola ng Purple Box. Steven. Is it 2 points? Kay Noel Enriquez. Si Steven. Landada, wala nakuha ni Jairus. Tito Tits foul. Foul ka, Kenneth Cruz. First personal foul. First team foul. Unang free throw ni Tito Tits. Wala. Pangalawa. Tok na yan. Binababa ni Steven. Steven. Pass to Dad. Pinasa kay San. Wala. Nakuha ni Asi. Pinasa kay Kume. Pass break play. Pinasa ng Sampayan. Sumagasa. Subalbal ka. Pinasa kay Kenneth. Traveling violation. Hindi naman sadya. Saan na naman? Champion saan? Sampayan, pinasa kay Lantada, pinasa kay Kuya Noel. Si Name, pinasa kay Asi. Puta, ataka na naman. Pass break play kay Tropa. Lumipad si Tropa pa. May kasama ba ang Gaudin? Pinasabay pa. Galing talaga bumali yung putang ano nun. Grabe pagkakapani nun. First personal foul. Bonus throw wala. Sablay nakuha ni Kuya Noel Enriquez. Pinasa kay Gales. Pinasa kay Noel ulit. Pinasa kay Stephen. Wala nakuha yan ni Jaros. Pinasa kay Lantada. Lantada pinasa kay Sampayan. Binibigyan. Pinasa kay Kume, wala, nakuha ni Kuya Kenneth, behind the back, Kuya Kenneth pa din, pinasa kay Tropa, wala, nakuha ni Jairus, behind the back by Jairus. Out of bounds, bola ng yellow. Lantada pinasa kay Sampayan, last 10 to shoot. 5 to shoot. Good. Nakuha ni Tropa. Abilis si Tropa. Pinasa kay Stephen. 2 points by Stephen. Grabe yun ang connection. Grabe yung connection na yun. Sampayan pinasa kay Tito Tits po, wala nakuha ni Stephen. Stephen, nagbababa ng bola. Pinasa kay Dad, pinasa kay Gales. Nabitawan ng konti. Wala, nakuha niya pa rin.
Nakuha niya pa rin. Butataka. Sa'yo pa din. Easy 2 points. By Gales. Grabe ka doon, RJ. Last 2 minutes and 26 seconds bukas. Wala na akong boses. Sampayan. Sampayan kay Jairus. Jairus pinasa kay Asi. Pull up. Wala. Nakuha ni Kuya Kenneth. Kuya Kenneth nagbababa ng bola. Kuya Kenneth binabantayan nilantada. Pinasa kay anak. Kay Steven. Kay Steven 15 to shoot. 10 to shoot. Steven Baldwin. Sampayan. Nagbababa ng bola. 24-13 in favor of purple. Jairus for 3. Wala nakuha ni Asi. Ang lakas sa ilalim. Jairus again. Wala. Nakuha ni Gales. RJ Gales pinasa kay Kuya Noel. But kay Marco nagawan siya. Jairus easy 2 points by siya. Mahina ka pa. Inabot ni Bola Ninong. ng yellow. Inabot ni Ninong. Walang balag siya inaanak. Mahina ka pa nung. Sabi mag-sorry, pag nakasiko, mag-sorry. Sampayan for 3 points. Kenneth, bilisan nyo naman maglakad. Kenneth, pinasa kay anak, pinasa kay Kuya Noel, sumagasa. Lazy in, 2 points by Kuya Noel Enriquez. Sampayan. Last 35 seconds, Sampayan. Sampayan pinagay kay Jairus. Double foul. Nagkakainitan ng dalawang rising star. Stephen Cruz at Sampayan, double foul. Easy lang, laro lang. Out of bounds. Pushing foul. Sampayan. Yun din, si Sampayan. Second personal foul, third team foul. Gales, pull up J. 2 points by Gales. Si, painom ako siya. Painom ako. Opa! Nakuha ni Stephen, sa kanya pa din. Nakuha ni Asi. Nakuha ni Kuya Kenneth. Woo! Grabe galaw. Nakuha ni Tropa pa din. Nakuha ni Sampayan. Uy, painom ako siya. Wala nang oras. Pinasa kay 26. Wala, nakuha ni Artisuela. Pinasa kay Dwayne. Si Dwayne na yan. Wala, nakuha ni Ram. Ram, pinasa ulit kay Dwayne. Pinasa ulit kay Ram. Mapakaganda na pasa. Pinasa kay Fernando, sumukot si Fernando. Wala, nakuha ni Bale. Babalan, side step move. Grabe ka ba? Chris Ross lang. Kuya. Fernando. Hermanes 3 points. Yan. Sige, sundan mo lang. $15 to shoot. Easy 2 points by Baile. Hirap na ako dito, walang stroke.
15 to shoot. Bola ng purple. Gulas. Fernando. Fernando. Tikon na ako eh. Sabi mo mamaya na pag uwi ko, wala akong load. Nakakuha ni Jacob Bambalan. Jacob Bambalan. Gusto mong tinapay? Ayoko na. Galit ka pa, ha? Ang hirap pala. Hart. Pinasa kay Rap Kanya. Offensive foul. Rap Kanya. Score natin 31-22 in favor of Purple Fox. Extended. Andy Gold. Fernando. Tira yan, kuya. Wala. Kuha ni Kanya. Kanya. Pinasa kay Benjo. 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 Spin. Benjo. Ang laki ni Benjo. Foul. 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 Bumawi din. Hermanes. Hermanes. Ilan na po ni Hermanes? Ilan na po ni Hermanes? First personal foul. Unang free throw ni Baile sa blind. Ang alamang free throw kaya. Hirap ba? Hirap. Pasok. Ang pangalawang free throw. Gawin nyo to. Putang ina nyo. Huwag kang magalit, tibigan yan. Ay, hindi po Hindi. Fernando nagbababa ng bola. Pinasa kay. Pinasa sa labas. Out of bounds. That's good. Diego Bambalan ang ganda na pasa mo. Ang ina mo. Murahin mo nga. Artisuela. Buray mo, buray mo. Easy 2 points. Ang babe yan. Dwayne. Dwayne pinasa Hermanes. Hermanes. Hermanes pinasa kay. Fernando. Traveling ka. 10% talent to, pre. Yan. Score natin 25-31 in favor of Purple Fox. Oras natin 7 minutes and 3 seconds. Colminar. Colminar. Pinasay Kanya. Libre-libre. Easy 2 points. Unti-unti nang nakakat ang lead ng Purple. Last 15 to shoot. Hey! Nice pass! Wala yan. Butataka! Sakay mo! Oh, tama nyo. 13 months ngayon yung sa RD. November. Diego Bambalan, ninagawa ng 3. Colminar, pinangga si Dwayne, nawala sa duelo. Foul! Nabigla yung katawan. Nanginig, pre. Nanginig. First personal foul, Dwayne Buyoyo. Second team foul, Purple Fox. Ito pa naman yung pinangano eh. Sakit, pre. Masakit. Lo tayo. Unang free throw ni Colminar. Pumasok. Ay, ano pala? Ano ba yun? Stress tab. Hindi, ano yung ano yun? Salambas. Salon pass. Di sa likod. Pangalawa, pasok ulit. All 31. Ang score natin. Hindi kita. Fernando nagbababa ng bola.
Fernando nagbababa ng bola, 15 to shoot. Sabi kanina ni Luis. Kasi nakasaway namin sa rin. Out of bounds, bola ng yellow. Mamaya. Last 5 minutes and 40 seconds. PM ako, may sugo sa yung video. Second 5, ready. Nag-vlog siya kanina, pre. Naka-voice record pa yun habang nasa loob siya ng coach. Sino? Kuya Wiz. May mic siya dito. Hermanes pinasakay. Fernando. Ginagawa ni Golminar. Gata ulit na pasa! Sablay! Hermanes pinasa kay Fernando. Grabe sipag ni Fernando. Wala, nakuha ni Diego Bambalan. Nakuha ni Artizuela. Nice. Second five. Sub. Oh, naman sa step yun. Yes! Kaya mo rin naman yun. Sisya mo na. Hindi ko kayang gawin yun. Sis ulit. Kaya ko lang. Sis ulit, sis. Mapapashish ka na lang talaga eh. Alam mo, Jason, pinagtito pa mo ako. Hindi ka kata sa akin, ah. Ayun na, second five, Steven pinasakay kay Noel, inulit, wala, nakuha ni Jairus nagpapadali si Jairus, binabatayan ng dalawa, pinasakay, Lantada, pinasakay Sampayan, side step moves, Tabi yan, 2 boys, bye, Ay, tabi yan, gago. Sampayan. Napako sa 31 ng purple. Last 15 to shoot. Kuya Noel Enriquez. Wala, nakuha niya ulit. Noel Enriquez ulit. Nakuha ni RJ Gales. Subol. Bye. RJ Gales. Nangyari sa isan. Sampayan pinasa kay Rapka niya pinasa kay Jairus Madrid, wala, out of bounds, bola ng purple box. Oras natin 3 minutes and 50 seconds. Dalawa ang kalamangan ng Yellow Tigers. Noel Enriquez 15 to shoot. Doon yung kabila, oh. 10 to shoot. Tumama. Doon yung sigo sa mukha eh. Sarap. Nalusutan kayo ng bata. Dito yan, oh. Ayun na. Masarap dito. Libre si Sampayan, lumibas, sablay. Nakuha ni Stephen. Grabe talaga yung matchup ng dalawa. Stephen, side step move, putata. Nakuha ni Tropa nakuha ni Kuya Noel, lumibas. 2 points. Well, grabe naman lipad yun. Parang 18 years old lang. Steven. Ando. Ay, si Ando. Sa tropang Ando. Sampayan pinasa kay Lantada Stephen pinasa kay Kuya Noel. Binabantayan ni Sampayan. Kuya Noel. Perimeter game. Basket play kasama ang foul. Walang sabi ah. Bonso ni Kuya Noel Enriquez. Ano? Ready? Ilan? Personal foul ka na, Sampayan. Third. Sampayan. 2 points. Steven.
Stephen nagbababa ng bola. Stephen pinasa kay Tropang Ando. Tropang Ando. Wala nakuha. Pass break play. Kay Kanya. Makagaling ng pagkaka. Time out! Bola ng yellow. Dito, bigyan mo dito. Basta random ka. Dito, oh. Tira ulo ka ata. Konti lang. Jairus. Jairus sumaga sa foul. Foul ka, number 2, Tropang Ando. First personal foul, third team foul. Asi, perimeter J, wala, nakuha ni Kanya, foul! Who's foul rep? Who's foul rep? Number 29. Warning for penalty na kayo, Purple Fox. Yoso mo, Mike. Ano ba naman, Mike? Unang free throw ni Rap Kanya. Pasok! Pangalawa. Wala! Nakuha ni Steven. Nagmamadali si Steven. Pinasa kay Tropa Kado. Ganda na paksa. 2 points by Ando. Bola ni Sampayan. Ito sa 3 points si Sampayan. Wala. Nakuha ni Steven. Pinasa kay Tropa Kado na naman. 3 on 2. Side step 1. 2 points by Tropang Ando. Napakalapit mo. Di ko kaya yung mga ginagawa mo, Tropang Ando. Rap Kanya. Easy lang daw. 15 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Rebounding. Kuya Noel, last 1 minute. Ando na naman. Butata. Nakuha ni Tropa. Wala, nakuha ni Kuya. RJ. 2 points by RJ. Yari ka sa misis mo. Yari na ako sa business ko. Sampayan nagbababa ng bola. Binabantayan ni Steven. Ang ganda ng matchup ng dalawang batang to. Jairus pinasa ulit kay Kanya. Pinasa ulit kay Lentada. Wala. Nakuha ni Steven. Steven pinasa kay Ando. Tropang Ando. Last 45 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Grabe naman pull up Jayan. Last 30 seconds. Sampayan. Pinasa kay Kanya. Pull up Jay again. Wala, nakuha ni Jairus. Jairus side step. Wala, nakuha ni Tropa. Apakalakas mo bumato. Lantada pinasa kay Asi. Wala, nakuha ni RD Gales. Last 2 seconds. Wala nang oras. 33 yan. Ha? Gi, wag ka na magulo, Gi. Bukas yung gate, oh. Ilan daw sa violet? Tatlo yun daw, tatlo. Oo, sa isa namin. May items. Malis na yung ano. Sira ulo. Yung prito nila. Tatlo. Saan kayo sa Ang ganda na Sabrina niya, ano. Sabrina yan? Oh, pre. Malibang kasi ito yan. Sabrina. Back to the ball game.
Low. Walang isa oh. Ano, M4 yan. Giannis 4. Immortality 4. Ayun, no? USA. Ay. Ay. To shoot. Soiti pa din, 15 to shoot. Pass to. Cut. Rodriguez. Easy to boys by Rodriguez. Pulminar. Pass to Artizuela. Wait, Artizuela pa din. Pass to Magallanes. Pass to Pulminar. Pull up, Jay. Sigdar! Save ni Darwin. Kaso di na save. Puro din kasi. Ang tabahan na ni Gary, no? Low. Enriquez. Pass to Fernando. Fernando 15 to shoot. Paso. Enriquez na naman. Wala. Sa kanya pa rin, Enriquez. Enriquez pa sa ibig, kaso wala. Nakakani. Pulminar pa din. Pulminar, pass to Darwin. Initya sa 3. Wala. Rebound by Fernando pa din. Traveling violation. USA, yan. Ano, bumagay kay Sophie. Low. Pulminar. Paso. Magallanes. Pass to Artizuela. Pass to... Yes, sir. Violet ball. Tira ulo. Fernando. Pass to Fernando. Fernando 15 to shoot. 10 to shoot. Fake. Fernando. Bawal na yan kuya. Journey. Jordan. Dati pa yun yung ginagawa, no? Pulminar. Pass to Magallanes. Back to Artizuela. 15 to shoot. 10 to shoot. Pull up game. Wala. Rebounding. Pulminar. 10 to shoot. 5 to shoot. Shot clock violation. Fernando, paso Hermanes. Di natin yung kalaban. Paso wala. Rebounding Culminar, paso Artizuela, pull up J. Wala. Rebounding Fernando. Iniwan yung dalawa. Fernando pa din. Nahuli Fernando. Paso. Artizuela, 100, wala. Rebound ni Baile. Power rebound by Baile. Pinersa, tira, foul. Number 25. Yes, sir. First personal foul, first team foul. Paul, yes, sir. Pagod, Dar. Ano tayo mamaya pagtapos ng laro? Saan? Galing inuman din. Punta na na. Unang puslo, wala. Pangalawa. Sundukan natin yung game mo. Pumasok ang pangalawang free throw ni Baile. Nilabas si ano? 7. Enriquez. Pass to Fernando. Pass to Hermanes. Long three. Wala. Rebounding. Kanya.
Paso. Artisuela. Ayan na. Fly. Wala. Easy 2 points by Artisuela. Score natin ay 46-50. Tangina, yung malaglag. Soiti. Soiti. Soiti, 15 to shoot. 10 to 10 to shoot. 5. 5 to shoot. Kanya. Paso Bambalan. 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 Paso Artisuela. Artisuela. Artisuela pa din. Artisuela. Paso Bambalan. Pull up J. Easy 2 points by Bambalan. Time out. Time out. No. Cap Cruz. Cap Cruz. Paso. Steven. Paso. Gales! Wala. Rebound ni Kanya. Nawala sa radar si Kanya. Queen, ah. Kanya. Paso Bambalan. Bambalan. Bambalan pa din. Bambalan. Bambalan. Paso. Culminar. Culminar. Pull up J. Easy 2 points by Culminar. 5 minutes 50 seconds. Ando. Ando. Paso. Tangina, pag kami nasa Cruz. mga mga kalaban. Steven. Paso. Cap Cruz. Paso Ando. Pasayber. May cyber. Paul. Artisuela. Sabi ko na kaya. Hindi mo yan. Do, ayos do! Wala. Do, huwag ka magugulat do! Pangalawa. Puso lang do, puso! Pumasok. Culminar. Paatras. By the way, Culminar. Culminar. Inagawa ng bagong player. Kanya. Paso Bambalan. Bambalan. Paso. Artisuela. Fake. Pull up J. Easy 2 points by Artisuela. Kaya pre. Yun, nabot. Yun na doon ang alam ko. Ito ba yun? tangina mo, galit ka pa. Ulit pa, ano? Enriquez. Enriquez. Paso Ando. Ando sa 3. Sayang. Wala. Rebound ni Gales. Foul. Number 4. Second personal foul. Last throw. Wala. Rebound ni Cap Enriquez. Wala pa rin. Nakakuha ni Culminar. 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 Pass to Kanya. Kanya. Foul. Foul number 2. Ando. Ako na lang, ako na lang. Ay, ako na lang yun, ako na lang. Kaya Marco na lang daw foul. Second personal foul. Second team foul. Unang puslo pumasok. Score natin ay 53-51. 4 minutes 40 seconds. Pangalawa wala. Nakakuha ni Ando. Pass to Steven. 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 Paso. Kapro. Cap Cruz. Ay, Paul. Foul. Foul Artisuela. Cap Cruz. Ay, still ni Kanya. Pass to Artisuela. 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 Artisuela pa rin. Artisuela. Katuwa na ako ni Culminar. 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 Kaya receive. Block ni Steven. Pass to Enriquez. Enriquez. Wala pa rin. Rebound ni Kanya. Kanya paso Culminar. Culminar. Init siya. Kay Baile. Baile. Basket. Foul number 2. Ando. Third personal foul. Third team foul. Sub. Sub rep. Bonus throw. Di Baile. Papasok kaya. Pasok yan, nasa pre. May Red Bulls ah.
Pumasok. Dito pre, ako may talo. Kamarito, gago. Steven. Paso Hermanex. Hermanex 15 to shoot. Pass to Steven. Initia sa 3. 3 points by Steven. Culminar. Culminar. Pass to Bambalan. Paso. Kanya. Pass to Bambalan. Babawi sa 3. Wala. Ibaw ni Gales. Pass to Hermanes. Pass to Steven. Pass to Ando. Pull up. Wala. Ibaw ni Culminar. Culminar. Culminar pa din. Culminar. 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 Wala. Ibaw ni Ram. 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 Pass to Steven. Pass to Ando. Pass to. Pass to Steven. Di Bambalan. Bambalan pa din. Bambalan pa din. Bambalan. 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 Pass to Artizuela. Wala pa rin. Ibaw ni Ram. Ibaw ni Ram. Inagis. Itigalan. Nakako ni Culminar. Pull up Jay. Foul. Sayang. Rep. Usmal rep. Pag ano, kailangan mo rito, sino may kaming baboy? 7. Hermanes. Ilan na yun? Second personal foul penalty. Violet. Sablay. Rebound ni Ram. Pass to Hermanes. 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 Iniksa sa 3. 3 points by Hermanes. Baile. Pass to Culminar. Side sa ulo dyan ah. Culminar. Culminar. Culminar 15 to shoot. Pass to Art. 2 3. Nakakuha ni Gales. Gales. Pass to Steven. 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 Pass to Hermanes. Sa 3 na naman. Bang! Rebound. Pad ka dito hindi. Kasero, first to fourth yan. Sino nawawala sa radar? Do! Kanya sa 3. Wala rebound ni Ram. Pass to Steven. Pass to Ando. 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 Ando na steal ni Kanya. Pass to. Ay, nakakuha ni Baile. Nakakuha ni Sampayan. Ay na, gawin mo na. Sampayan pull up Jay. Wala pa rin. Rebound ni Bambalan. Bambalan. Paso. Lantada. Pass to Bambalan. Fake. Bambalan. Bambalan pa din. Paso. Sampayan. Wala pa rin. Rebound ni Ando. 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 Pass to Steven. Pass to Hermanes. Fake. Initcha. Wala. Rebound ni Ando. Easy to watch by Ando. Sampayan. Sampayan. Pass to Kanya. Pass to Bambalan. Pass to Kanya. 15 to shoot. Pass to Baile. 10 to shoot. Sampayan fake. 5 to shoot. Gales. Pass to Steven. Steven. Foul Bambalan. Sabrep. Do! First personal foul. Warning for penalty. Steven. Steven. Hermanes fake. Pass to Steven. Pass to Gales sa ilalim. Ang ganda na pasa na yung kasuwalan ako ni Magallanes. Magallanes pass to Baile. 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 Pass to Bilarte. Bilarte. Bilarte pa din. Pass to Sampayan. Easy to point by Sampayan. Okay. Sa'yo na. Ando. 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 Oras natin ay 2:85 seconds na lang wala. Gales. Wala. 20 seconds. Lantada.
Nawawala pa yung bola. Lantada, paso sa payan. Journey. 15 seconds exactly. Steven. 10 seconds. Passer na lang ha. 3 points by Hermanes. 3 seconds. Passer na lang. Wala pa rin. Wala na. Nice, Dwayne! Go, Dwayne! Nice Dwayne. Ano yung short pang ano, pang SM ah? Last quarter na pala to. Dito na magkakaalaman. Fernando. Fernando. Paso. Enriquez. Pull-up na naman sa gitna. Wala na ako ni Baile. Pass to Colmenar. 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 Pass to Sampayan. 50 to shoot. Belarte sa 3. Wala. Rebound ni Baile. Baile. Easy to points by Baile. Nakalabaw na, gago. Apat na lang naman ng Violet. Fernando. Fernando. Fernando, 15 to shoot. Pass to Enriquez. 10 to shoot. 4 to shoot. Woo! Bing, nagkalat. Still, ay, napasa lang pala sa dating nakakampi. Easy 2 points by Colmenar. Maganda. Dalawa. Fernando. Dalawa na lang alam ng bahay. Fernando. Fernando. Nico. Manader. Easy 2 points by Fernando. Colmenar. Colmenar. Colmenar, 15 to shoot. Sampayan. 10 to shoot. Pull-up game na naman. Kay Colmenar, wala na ako ni Magallanes. Basket. Foul rip. Rip. Number 10, Soisy. First personal foul, first team foul. Ina mo. Ganda na Gago. pasok mo sa dati mong kampi ah. Tan. Dating camping eh, nagkakape. Kamay. Basket, pumasok. Sino si Ando? Soiti. 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 Soiti, 15 to shoot. Ayun na. Dwayne. Paso Soiti. 10 to shoot. Paso Fernando. 5 to shoot. Wala. Rebound ni Baile. Paso Colmenar. Colmenar. 8 minutes. 13 seconds. Colmenar. Paso. Sampayan. Sa 3. 3 points by Sampayan. Nagawa niya na. Naganon pa. Nagano ba? Soiti. Soiti. Lamang na ng dalawa. Yellow Tiger. Dioyo. 15 to shoot. Fernando. 10 to shoot. 5 to shoot. Wala. Rebound na naman ni Kyle. Pass to Colmenar. Colmenar pa din. Colmenar, nakakita ni din. Colmenar, paso Sampayan. Sa 3 na naman. Wala. Rebound na naman ni Delade. Pass to. Ay, rebound ni Sam Enriquez. Pass to Hermanes. Ay, no. Initsa sa 3. Wala. Rebound ni Baile. Baile. Initsa kay Belarte. Belarte. Still ni Tristan. Pass to Dioyo. Pass to Enriquez. Enriquez. Foul. Foul number 11. Colmenar. Do! Sa zero, mabad sa zero yan ah. Ano pa din? Oo. First to fourth na zero yan, di ba? Ba't ganyan, Do? Foul. Ah, zero na lang. Still ni Sampayan. Sampayan nagpapadali. Sampayan. Wala. Iba ni Colmenar. Nagkakaroon pa yun. Colmenar. Paso Belarte. Ang ganda na pasa. Easy to point by Belarte.
6 minutes, 51 seconds. Soiti. Patay gutom ka sa 0 kahapon ha. Soiti. Inabuso ko sa Paso Rales. Masusunduran na naman. Paso Ram. Patay ka dyan! Hermanes. Paso Enriquez. Uy! Double kill. Triple kill. Doon o. Doon. Enemy diha. Ayaw mo? Foul. Number 34, Magallanes. Sabret. Dalawa kayo. Pwede ha. Paka 0. 0 na 0. Tan! Palakad-lakad si Tristan! Ay, bawi na lang sa inyo. Sa inyo na nabawi. Pukaso, ang unang free throw. Wala ka kwente. Pangalawa. Wala. Rivali Gales. Ibog. Ang sipag talaga ni Gales. Paso Enriquez. Enriquez dumukot. Wala na ako ni Baile. Baile. Pass to. Velarde. Paso Sampayan. Ita na naman sa 3. Wala. Rivali. Tinggaw. Steven. Paso Hermanes. Fake. Icha. Tapos. Wag na. Yellow Tigers ball. Oras natin ay 6 minutes, 7 seconds, 71-68. Tatlo lang na Yellow. Culminar. Paso Magallanes sa 3. Wala na manera. Steven. Diretso daw. Wala na ako ni Gales. Wala pa rin. Ako na naman ni Steven. Isiguro. Low. Sampayan, kasaybit. Wala na ako ni Baile, fake. Persa. Foul. Number 11, Enriquez. Sham. First personal foul. Sabret sa. Hindi, nabigay na yung mamaya. Pre, ikot mo na taglit, pre. Ikot. Wala. Unang litro pa lang pala yun. Kala nila, last row na. Pangalawa. Ayan o. Sub. Ito na, game na. Steven. Hanggang lines eh. Steven. Pasto Hermanes. Set to shoot. Wala. Rivani. Pasto Artizuela. Paso Babalan. Boys by Babalan. 5 minutes, 10 seconds. Apat ang lamang ng Yellow. Steven. Akala ko sa 0 lang. 5 minutes exactly. Steven. Paso Hermanes. Initya na naman sa 3. Wala. Viva ni Babalan. Labag mo dyan, dito mo labag ko. Huwag na taas. Babalan. Paso kanya. Fake. Paso Artizuela. Fake. Pulot niya per. Wala. Ribbon ni Hermanes. Pass to Enriquez. Oy. Nakaskin yung Baile. Ang haba. Pass to Artizuela. Lilipad. Di pala. Pass to Velarde. Easy the balls by Velarde. Time. Tama ka, tara dito tayo. Narito na kayo. Sama-sama na tayo sa committee. Ando. Uy, si Ando nakasurvive. Pass to Steven. Hindi na shoot. To shoot. To shoot. Legal screening. Nice one! Medyo din nangyari sa akin eh, no? Number 285, illegal screening. Ina mo ka ba? Gago ka! 4 minutes, 11 seconds.
Bambalan. Bambalan. Pass to Artisuela. 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 Artisuela pa din. Pass to Kanya. Kanya. Pass to Artisuela. Pull up J. Wala na ako ni Baile. Paso na wala sa kanya. Nakuha ni Enriquez. Enriquez. Pasabit. Foul. Artisuela number 7. Dalang pala ka tingin. Yan, dito ka. Tapos daw ka tumingin. Kaya nga, no? Una ang free throw. Tapos yung ginagawa ah. Pumasok. Pero dalawa beses ako tinamaan ni Gadoy una. Bungsa ako tinamaan niya dito. Hindi ka tulog. Pagbangon ko ulit, dito naman. Putok. Ay, Alam ni Gadoy. May puwet ka dito. Pumasok. Artisuela. Artisuela. Pass to Kanya. Kanya, 50 shoot. Nice steal ni Enriquez. Pass to Ando. Ando ang bilis mo. Wala na ako ni Enriquez. Pasabit na naman. Basket. Foul number 4. Kanya. bawi ko, bawi. Third personal foul. 1 team for penalty. Pagpapawisan nga pag natay sa likod. Ayoko. Pasok pre. Pumasok. Sub rep. Sub. Isa. 76, 75, 3 minutes, 28 seconds, Bambalan. Sabi nga, easy goers by Bambalan. Ano mo kay screen? Nakikidaan. Siya mo yung ginawa yung screen ng referee kanina eh. Steven. Steven? Steven? Pass to Enriquez, within the shoot. Ano yan? Wala. Rebound ni Kanya, pass to Bambalan. Bambalan pa din, Bambalan. Pass side it, kaso wala fake. Pass to Bambalan na naman, pull up J. Easy go boys by Bambalan. Yan, ganyan na. Walang violation. Mamaya po. Ando. 2 minutes, 50 seconds. Steven within the shot. Ando, pull up J. Easy go boys by Ando. Culminar. Enriquez, pasto. Kaso naabot ni Baile ang haba kasi. Baile, pasto Bambalan. Kalanan pa. Bambalan. Easy lang daw. Bambalan, 15 shoot. Pasto, Sambayan. Uy, wala. Binaba kasi Wala. kamay ko, madaya. Madaya, pasok kayo rin. Kundi binaba kamay ko. Stop. Score namin ay 80-77. Tatlo lang ang lawang ng yellow. Net kasi di na tayo pumapasok. Sino kaya pumasok sa semis at malalaglag sa quarterfinals? Huli! Ni Baile. Paso Sambayan. Lang. Ando. Hermanes. Nice, D. Paso Enriquez. Sisinubay pa Enriquez. Time out. Undirected ako. Artisuela. Paso Culminar. Paso Artisuela. Paso Magallanes. Paso Baile. Ang ganda ng ikot. Foul. Hermanes, number 7. Third personal foul. Third team foul. Tanga to, nakasurvive po. Do, labas yan, do. Sige na, do. Daya mo, tanga. Wala ang unang free throw ni Baile. Asero. Haba na si Kuya Mike. Asero mo. Pangalawa. Dito, Don. Uy, wala ulit. Wala pa rin. Rebound ni Steven. Hermanes.
Pass to Soydi. Back to Hermanes. Ayan na, sa tres na naman. Wala. Naripan ni Enriquez. Hindi naman sa Enriquez. Laman na sila ng isa. 1 minute, 33 seconds. Dito na magkakalangan. Sino malalagdag talaga o sino? Ang pumasok si Sevis. Ay! Dito ba? Michael Minar. 1 minute, 27 seconds. Dito na magkakalangan. Sino malalagdag? 1 minute, 20 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Good. Artisuela. Paso Baile. Paso Culminar. Paso Magallanes. 50 more seconds. Fernando. Culminar. Paso Artisuela. Artisuela pa rin. Artisuela. Kuya naman eh. Sa amin ang pitik! Technical! Hindi, kuha tayo sa asero. Technical free throw pumasok. Oo, talaga. 40 seconds na lang po ha. Lamang ng apat ang Yellow Tigers. Nakakita ka ng NBA. Soidi, pass to Steven. Pass to Soidi. Paso, Enriquez. Pull up Jay sa press. Wala, nako ni Ando. Paso Hermanes, 10 to shoot. Soidi, Ika. Nako ni Artisuela. 20 seconds. Paso Babalat. Pinapadya ko na, pumunta kami sa Emis. Time out, Violet. Tayo na pre. Hindi ko magano na yung karano nila. Wala na time out ang Violet. Pumunta sa Emis, pre. Pumunta sa Emis. Sige, buwas mo na. Wala na. 14.4 seconds sa fourth quarter. Buwas mo rin 5 seconds. Time out 5 seconds. Soiti, pass to Enriquez. Pass to Hermanes. Sinidya na naman. Nako ni Ando. Ay na nagkakalit. Violet. 4 seconds. Wala na.